Bienvenidos una vez más. Welcome once again. And we're going to continue with our series, Lessons from Jesus. And today is number 14. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos de las lecciones de Jesús y hoy es la número 14. El tema, como está en los boletines de la persona que estaba imprimiendo se ha equivocado, pero el tema es cómo está su vista. The theme that we're going to deal today in your bulletins is wrong. It is miswritten, but the theme for today it is, how is your sight? It is a question on how is your sight, and we're going to be reading from Matthew chapter 6, verses 22nd and 23rd. El pasaje que vamos a leer hoy día está en Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23, y lo vamos a leer juntos. So we're going to start in English, so help me with this passage. Ready? The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? Y vamos a leer en español. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será la oscuridad. Wrong version in Spanish. Yeah, it wasn't correct. We got a different version. Oh, well. It's all the same. It's all. But it is not in the text that I sent to the printer. Okay, so I'll have a little word with him. Okay. But I'll be gentle. Okay. Si la persona que le mandé el texto que hace la impresión de los boletines se ha equivocado, entonces ha puesto en otra versión, no en la que yo le mandé en el email. Bueno, ya voy a tener una pequeña conversación con esa persona, pero voy a ser bien tranquilito, no se preocupe. Okay. So sometimes we do go to the doctor to get our eyes checked, to see how our sight is doing, and then we are measured to see how our eyes are working. And today we're going to do a little bit similar, but in the spiritual side, because we're going to see how our eyes, spiritual eyes, are working, and we're going to reflect on this passage that we just read. Nosotros a veces nos vamos donde el doctor para que nos chequeen nuestra vista. Y nosotros allí tratamos de ver cómo está nuestra visión, medimos nuestra visión para ver cómo estamos y a veces vamos ya a decirle al doctor que estamos teniendo problemas con nuestra vista. El día de hoy vamos a hacer algo similar a ese chequeo, pero va a ser en cuanto a nuestra visión espiritual. Cómo están nuestros ojos espirituales viendo las cosas. Porque nosotros podemos a lo mejor presentar allí algún problema. Sometimes we don't see things clear. And that happens both in our physical eyes. For instance, without this, I see some shadows here in the words, which doesn't make anything clear for me to see it. So I have to put my glasses on and I'll be able to distinguish the letters clear. So the same thing happens in our spiritual realm. Sometimes our sight is not that clear, and that's when we get confused. And sometimes we don't know what to do, we don't know what to think, because we are going through that foggy look into the spiritual sight so that we cannot see clear. And that's something that we're going to be talking about, what may be the problem when we are experiencing that. A veces nuestra visión espiritual no está tan clara y nos enfrentamos a confusión.
A veces no sabemos realmente qué pensar, qué decir, qué rumbo tomar, porque no está tan clara la situación delante de nosotros. Y yo creo que es una experiencia de todos, que a veces pasamos por esas confusiones, que no sabemos qué hacer realmente. Eso no es así. Entonces, porque el cuadro no está definido, no está totalmente claro, entonces tenemos problemas en discernir qué es lo mejor para nosotros. Or sometimes we plain and simply don't see it. There are problems that we have and we don't see the problem. We don't see what the source is. We don't see if we are the cause of that problem. We don't see what does it have to do with us. And that happens also a lot in many situations, but especially I would say at home. When the other person is seeing our fault, but I am not able to see it. I am not able to perceive it. En otras ocasiones, no es que tengamos una confusión, sino simple y llanamente no nos damos cuenta o no vemos dónde está nuestro problema. Eso pasa en muchas relaciones, pero especialmente en casa, donde la otra persona está viendo que tenemos tal o cual defecto, pero nosotros no podemos ver ese defecto en nosotros mismos. En efecto, se ha dicho lo siguiente, que especialmente en cuanto al orgullo, que es una de esas cosas bien difíciles de percibir en nosotros mismos, dice, el orgullo es la única enfermedad que hace que todos los demás se sientan mal, excepto el que lo tiene. It is said, in regards to pride, because that's one of the sins that is really hard to see in ourselves, but somebody has said in this way, that pride is the only sickness known to man that makes everybody else feel bad except the one that has it. Yeah. So, because sometimes we are blind to our own defects, to our own problems. And sometimes people are pointing at us, but still, even there, we don't see it. Okay, so those are the typical problems that we do have. And in relationship with God, sometimes that is what we don't realize, that our vision is distorted, is not seen clear, or plain and simply, we are not seeing the problem that there is in us. Remember that passage when Jesus is saying that if you can judge, your brother, and it's so easy for you to see, but the Word of God says, first take the log out of your eye so that you can see the speck that is in your brother's eye. So sometimes that is the way we are. It is so easy for us to point out the problem that we see in the other, but that is not that easy to see the problem in ourselves. So my prayer today it is, as we deal on this subject, that we will become sensitive and that we will find ways to discover our spiritual lack of good sight, our spiritual problems with our sight. So that is my prayer and that's my desire. La palabra de Dios nos dice lo siguiente para ilustrar que nosotros tenemos problemas en ver nuestros propios defectos. Y está hablando cuando nosotros se nos es tan fácil ver la falta en el ojo del hermano. No, la paja en el ojo del hermano. Y Jesús dice, más bien quita primero el tronco que tienes en tu propio ojo para que así puedas ver bien y puedas fijarte en la paja del ojo de tu hermano. Entonces nosotros tenemos ese problema y es mi oración en esta mañana que al hablar de este pasaje que Dios nos ha puesto en el Sermón del Monte, que nos volvamos sensibles, que nos tomemos personalmente y decir, Señor, ¿qué es lo que me estás queriendo decir a mí? Porque ya les digo, la otra parte es muy fácil ver el problema en el otro hermano, pero ver el problema en nosotros mismos, ese es el conflicto principal. Y por esa razón entonces vamos a ver algunas cosas. So now I would like to talk about what are the obstacles to a good sight. What are the obstacles to a good sight? Entonces el día de hoy vamos a concentrarnos en lo siguiente.
¿Cuáles son los obstáculos para que nosotros tengamos una buena vista? ¿Cuáles son los obstáculos para que nosotros tengamos una buena vista? Como estamos hablando esto en el término espiritual, entonces vamos a ver algunas de ellas. La primera causa o el primer obstáculo, les voy a hablar después que pase al otro idioma, okay? The first thing that I was thinking about that is an obstacle to a good sight in our spiritual life, it is apathy and negligence. Apathy because we become careless. We become comfortable. We become lukewarm. Those are the three words I would like to use to illustrate this. Into apathy and negligent, it is that we become so comfortable, so lukewarm, and we cannot perceive what is going on with us, because the Christian walk is a walk of discipline. But we sometimes put ourselves in a mode of relaxation. And then we don't realize what is really going on, because we're not really concerned about that. We are satisfied with little. That's called mediocrity too. So apathy and negligence is a huge problem that I see in Christians, because they get into a plateau. They are not doing terrible things. They are not doing evil things that, as we would call in this world, but they are just becoming mediocre. Not too much of an effort, not too much of a discipline, not a passion really to follow God. And when that happens, I see this problem. El primer obstáculo que yo veo en los cristianos que nos estorba a que tengamos una buena visión es la apatía y la negligencia. La apatía es ese que me importismo. La negligencia es ese descuido. Estamos tan cómodos, tan tranquilos, como no estamos haciendo cosas terribles como el mundo está haciendo, no estamos en asesinatos, no estamos en tráfico de drogas, no estamos haciendo esas cosas horribles que el mundo hace, ¿no es cierto? No están violando a niños o niñas, etc. Entonces nos sentimos cómodos con nuestra vida cristiana mediocre. Y ese es uno de los problemas bien grandes, porque esa apatía, ese descuido, esa negligencia nos vuelve cristianos de la comodidad. Y en lugar de vivir una vida apasionada con Dios diariamente, se ha vuelto una vida regular. Y este es el miedo más grande que yo tengo sobre la iglesia. ¿Por qué razón? Porque yo veo a cristianos que justamente se dan esa vida de comodidad. Y están felices. Como no están haciendo cosas grandotas, graves, horribles, entonces se autoengañan pensando que con eso ya es suficiente. Pero no se dan cuenta que Dios nos ha llamado a una vida de servicio, de entrega total, día a día, de consagración, de sumisión a Dios. So that is the first problem that I see, this apathy and negligence, where we have become so comfortable and we're not looking for excellence in our spiritual walk. We're just comfortable with not being that evil like the world is. And unfortunately, I see too many Christians in that comfortable road. The second reason I think that we lose sight, it is because of our carnality. You know that we have inside of us one enemy, which is the flesh. And carnality is pleasing the flesh. And it is so easy to get into that mode, to please the flesh instead of looking to please God. And many Christians will justify
they will rationalize their misbehavior by saying, for instance, so many people are doing that. Or I am just a common person. I am not in the leadership of a church that I should expect, big things of myself. So we're not trying to be the man and woman of God. We just want to be average. Because in this kind of reasoning, extremes are bad. So we can be comfortable and lukewarm, and that is great as long as I'm not going the far end. So carnality is another problem that we have, and as I said, unfortunately, we rationalize that. We find ways to explain our behavior and justify it. La segunda forma en la que nosotros perdemos la visión, una buena vista espiritual, es por nuestra carnalidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que estamos dispuestos a satisfacer los deseos de nuestra carne y no necesariamente satisfacer la voluntad de Dios. Pero nosotros allí nos damos las 1001 excusas, porque somos buenazos para racionalizar las cosas que hacemos. Entonces nos comparamos con el mundo. En lugar de compararnos con Dios, nos comparamos con el mundo y vemos que hemos sido mejores que muchos. Y con eso estamos contentos. También decimos es que no hay que ser exagerados. No hay que ser exagerados. O sea, hay que vivir la vida en este mundo y hay que pasarse chévere, y de esa manera nos volvemos carnales, bien descuidados en lo que hacemos y no nos concentramos en lo que es lo agradable delante de Dios. Entonces dejamos que nuestra carne tome control, nuestros deseos, nuestras pasiones, dejamos que tome control de nuestra vida y estamos felices con esto, porque si es que nos comienza a molestar la conciencia, le tranquilizamos con nuestros razonamientos. Entonces ese es un segundo problema. Let me go to the third problem on this one. Misconceptions of Christian beliefs or deceptions. Misconceptions or deceptions. Because sometimes we're hearing around us so many lies that have been repeated for so many times, that has become so familiar with us, and a lie repeated over and over again, sometimes it seems like it is the truth. That's right. So that is one of the problems that I am seeing. We're hearing so many phrases outside of the world. Just let me give you an example. Whenever you see a Walt Disney movie, it is just follow your heart. Follow your heart. And that is the best thing that you can do with your life. Just follow your heart. But the Word of God says something total opposite to that. The heart is wicked and deceitful. Who can trust in it? That's right. But we have heard that mantra over and over and over again, that sometimes we have accepted. We have accepted what regular people are saying all around us, and we take those things. So the misconceptions change, or sometimes also we haven't paid enough attention to Scripture. And we have come to easy conclusions, and some of them are deceitful. They are not correct. So that is one of the problems, the misconceptions of Christian beliefs and the deceptions that we have accepted from outside, or sometimes even from the church. I remember once I was in a Sunday school class, and there was a passage in Mark talking about the demon possessed. And the teacher said, what in those days, in the days of Jesus, were called demons, now in our modern days, those are psychological problems. Because there are no demons. They are just psychological problems. And then he said, we have a psychiatrist here with us today,
and he will confirm what I am telling you. So I had to get up and say, I'm sorry, you are wrong. I have confronted demons myself. And I had to cast out demons of people. So, and they were shocked, and then the teacher didn't know what to do or what to say anymore. But deception comes in such a subtle way. And we can come within the church. Entonces, la otra manera que nosotros podemos perder nuestra visión clara de las cosas es por los conceptos equivocados, doctrinas equivocadas que hemos aceptado y que pensamos que son verdades. En otras palabras, hemos sido engañados. Y eso sale dentro de la iglesia y también por la influencia de la sociedad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántas veces, especialmente en estos días, nosotros tenemos que corregir posiciones equivocadas, enseñanzas falsas que salen de las mismas iglesias? Y por esa razón nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial. Entonces, yo me acuerdo una vez estuve en una clase dominical allá en los Estados y estuvieron hablando del Evangelio de Marcos, el profesor de la Escuela Dominical de Adultos, y estaba hablando de los demonios en el tiempo de Jesús, que Jesús echaba de fuera demonios. Y él dice, lo que en ese tiempo se llamaba demonios, en nuestros tiempos modernos se llama problemas psicológicos. Problemas psicológicos, enfermedades mentales. Entonces este profesor de escuela dominical, cuando decía que los demonios son enfermedades mentales, que no es demonios literalmente como dice la Biblia, entonces allí tuve que interrumpir la clase y realmente decirle al profesor que yo he tenido en unas situaciones que echar fuera demonios de una persona y que no son enfermedades mentales, que a veces pueden actuar con enfermedades mentales también, pero que hay demonios reales. Entonces allí el profesor ya no supo qué más decir, pero de esa manera, imagínense, tan sutilmente en una clase dominical, los cristianos estaban siendo instruidos de que no hay demonios. Entonces, por ese motivo es que nosotros podemos ser engañados y podemos recibir tantas doctrinas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. So, what is another factor that affects our spiritual sight? And that is the influence from the world. The influence from the world. The world comes with their own philosophies, with their own ways of thinking, their cultural views of things, and sometimes we are trapped in that. Let me give you just one little example of what is happening right now, today and yesterday, with many people, including with some people of our church. There is a feast that is being celebrated right now. It's called Inti Raymi. It may be only for some people a celebration of the sun. Of course, the sun is good because thanks to the sun we can be warm and the plants will grow and all of that. But Inti Raymi is the worship of the sun and using rituals of witchcraft and other things. But many people are participating today of the Inti Raymi without knowing that they are helping to worship the sun. That is something little. And I know the people that are there right now, many North Americans are going to be there today. It is not that they have a bad intention. They are just curious about the culture, wanting to identify with what Ecuadorians do. But we Ecuadorians don't do that because we know what it means. So that is just a little example, and that's what it's called syncretism. Syncretism, it is to mix the faith with the customs, pagan customs of other cultures, in this case of an Ecuadorian culture. And it can go with the best of the intentions. Nothing wrong about the intention, but wrong with the practice.
So some people will be drinking there, dancing, without realizing that they are participating in a worship act to the sun. So that's really interesting. Otra de las maneras como nosotros podemos dañar nuestra visión espiritual es la influencia del mundo. La influencia del mundo es grande, es poderosa, porque nosotros estamos en el mundo, estamos en la sociedad, pero hay cosas que se pueden filtrar hacia nosotros y hasta darnos cuenta ya estamos pensando igual que el mundo en este caso y contrario a la palabra de Dios. Para darles un ejemplo de eso decía, por ejemplo, hoy se está celebrando el día del Inti Raymi. El Inti Raymi es una celebración incásica, pero si fuera solamente un recordatorio, una celebración cultural sería una cosa, pero esta es adoración al sol. Y las personas que están participando allí, con las danzas, con todas las cosas, están haciendo este acto de adoración al sol. Entonces me pregunto si nosotros como cristianos deberíamos estar celebrando la adoración al sol. No, se llama idolatría. Pero hay cristianos que están allí con buenas intenciones, pero equivocados en su comportamiento. Son ignorantes. Exactamente, por la ignorancia. Pero es la cultura la que está absorbiendo en este sentido. Y hay personas que quieren identificarse con la cultura, lo cual es bueno hasta cierto punto. Es bueno identificarse con la cultura, pero tenemos que saber hasta dónde están los límites. Porque estamos dentro del mundo y estamos dentro de la sociedad, pero a veces allí nos dejamos llevar de la influencia del mundo. Okay. The next one. The lack of passion for God. Definitely this was a big reason why we become blindsided, or we distort our vision from the Word of God, because we have lost the passion for God. And as I was saying a little while ago, passion for God is not something automatic. It has to be intentional. To keep on the passion, it is the same as marriage. To keep the fire of the romance alive, you have to do things intentionally. It won't come just naturally. You will have to put an effort into that, and that is the same way in our spiritual walk with God. We need to put an effort to that. Otherwise, we just fall into that mood of being just comfortable without any ambition, and we just keep being like the rest of people are. Like the majority of the people are, we can become just like that. And then because the majority is like that, we feel right comfortable because we fit in. That is the problem. Otra de las razones por la que nosotros perdemos la visión espiritual es porque no hay pasión de Dios en nosotros. Y ese es un problema bastante grande, porque la pasión al inicio, el primer amor, eso es totalmente natural. Pero después de haber pasado esa luna de miel espiritual, viene ya la rutina de cada día. Entonces nosotros caemos fácilmente en ese modo, en ese estilo, donde no hay esa pasión por Dios, sino simplemente nos hacemos como la mayoría, y como encajamos dentro de la mayoría, nos sentimos cómodos. Y parece que no estamos haciendo nada de malo, porque estamos justo como la mayoría estamos. Pero no es esa, el desafío de Dios es que andemos en amor con Él. Ese primer amor hay que mantenerlo, así como en una pareja de esposos, después que ha pasado la luna de miel, después que ha pasado algún tiempo y ha nacido un niño, dos niños, va a desaparecer en la rutina, va a desaparecer ese romance. Entonces tenemos que volver a hacer eso, y esa es la recomendación de Dios. Cuando hemos dejado el primer de amor, dice, vuelve a hacer las cosas que hacías al principio. And my last one on regards to this, what are the obstacles for a good sight,
It is biblical ignorance. Biblical ignorance is the other problem here. The same way, because people are not asking or are not reading and studying the Word of God on regular basis. Sometimes the only time the Christians will hear the Word of God is when they come to church. And that is not a way to feed the soul. We will become blind really easy if we don't read the Word of God and study the Word of God regularly. But that demands a discipline. It is not easy, and many Christians will fall into that path of being biblical ignorance. Because not studying the Word of God, then you don't have enough truth in yourself to distinguish with what is right and what is wrong. And the Word of God commands us to test all things and to hold fast to what is truth. But the only way we can do it is if we are very familiar with the Word of God. Otherwise, we are not going to be able to detect. So I have noticed that there are many lazy Christians in church that are so ignorant about the Scripture after being so many years in the ways of the Lord, walking with God. And as I said, some people are ignorant on purpose because they just want to be lazy. That's all. And if you are one of them, this is the time to wake up. Isn't it? It's time to wake up. El último en mi lista de obstáculos para una buena visión cristiana, una buena vista cristiana, el problema es la ignorancia bíblica. ¿Qué quiero decir con esto? Personas que están caminando con Dios, pero que descuidan la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Y hay tales extremos que hay cristianos que la única vez que escuchan la palabra de Dios es cuando vienen a la iglesia el domingo. Pero durante la semana no hay contacto con la palabra de Dios. Entonces, esto es lo que yo llamo ignorancia a propósito. Porque se supone que el que ha escogido seguir a Dios ama la palabra de Él. Las personas tiernitas que recién conocen a Dios, de hecho que van a estar a un nivel bastante bajo de conocimiento porque es totalmente normal, nadie nace sabiendo. Pero personas que están años en el Evangelio, pero que tienen una ignorancia bíblica fenomenal, eso no es justificable. Y honestamente esto va con dedicatoria, ¿no es cierto? Si alguien está en esa condición, deje esa vagancia, despiértese delante de Dios y comience a leer y estudiar la palabra de Dios, porque Él mismo nos recomienda que examinemos todo y que retengamos lo bueno. ¿Cómo vamos a examinar si no tenemos conocimiento? ¿Cómo vamos a entender si no sabemos? Entonces tenemos que estudiar por nuestra propia cuenta la palabra de Dios, porque es la única forma de realmente conocer y aclarar nuestra visión. Eso no es así. Mientras más luz de la palabra de Dios tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, nuestros ojos espirituales van a estar con toda la aptitud para ver las cosas correctamente. Eso no es así. ¿Y por qué creen que hay tanta doctrina falsa dentro de las iglesias? Porque los hermanitos no están acostumbrados a estudiar la palabra de Dios. Entonces lo que está diciendo el pastor, la pastora, más si es que es profeta o apóstol, piensan que ya son la divina pomada y lo que ellos dicen es la verdad. Cuando total están hablando piedras, están hablando barbaridades, están hablando herejías. Entonces es tiempo de sacudirnos y aclarar nuestra visión, porque realmente no necesitamos lentes espirituales. Dios es capaz de tener ojos totalmente limpios y claros en nuestras vidas, si nos dejamos guiar de la palabra de Dios. So I was saying,
that we can have such a clear vision. We don't need glasses, we don't need surgery, we don't need any of that in our spiritual eyes. If we start digging into God's Word and we start studying and reading and letting the Word of God control our minds and our hearts, then we're going to be able to discern. And I was saying to our Spanish group that one of the problems that we have in churches with false doctrine is that. Because people are not reading the Word of God, then they can believe whatever the leader is saying. And now even we have false prophets, false apostles, and people don't say anything because they think they are such a high authority when they are nobodies, because there is no new apostles. There is no new prophets in the sense of like they were the apostles of the Old Testament. And so things are happening nowadays. There is so much deception, and we need to be awakened. We need to do something about our spiritual sight. So, I'm going to read once again these two passages so that with what you have heard, I will bring together the understanding of this passage. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? La palabra de Dios que habíamos leído al comienzo para que tenga sentido, y con eso concluimos. El ojo de él es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será la oscuridad? Estamos viviendo en un mundo donde las tinieblas han crecido tanto. Entonces es tiempo de dejar que nuestros ojos sean sanados por el conocimiento de la verdad de Dios, que es su palabra, y esa es luz para nosotros. Y hasta en los Salmos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces dejemos que la luz de Dios sane nuestros ojos y nos quite toda esa oscuridad, esa niebla que nosotros tenemos. So let's allow God to take away the darkness from us and clear and clean our eyes so that we can see right in the way He expects of us.